अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मार्च, एहतजाजी काफिला बुशरा बीबी की क़यादत में इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुका है। अब आपको पता है हुकूमत के दावे और तैयारियां थीं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले को इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने देना, लेट अलोन के डी चौक की तरफ उनको नहीं आने देना। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हुकूमत इसके ऊपर ये कहती है कि हम रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा दिखाएंगे। अब इसके ऊपर भी अपने तज्जियाकारों से सवाल करेंगे कि जो सिचुएशन किस तरफ जा रही है, क्या अहमियत रखता है सब कुछ। लेकिन कल से हम ये भी देख रहे हैं कि राब्ताकारी भी चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इमरान खान से इत्तलात भी आती रही कि कुछ राब्ता हो रहा है। और फिर हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। ख़बरें तो ये आ रही थी, इत्तलात तो ये आ रही थी कि इमरान खान से कल भी राब्ता हुआ, रात गए भी राब्ता हुआ, बैरिस्टर गौहर के ज़रिए सब कुछ हो रहा था। और इससे मुतल्लिक मुतज़ाद इत्तलात भी आती रहीं। इसमें कितनी सदाकत है, क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे थे और उनके नतीजे में क्या हुआ, ये सब कुछ भी अपने तज्जियाकारों के सामने रखेंगे। लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि पीटीआई क़यादत तो चाह रही थी कि उनके बकौल ये सब कुछ ना हो, ये तमाशा ना हो, लेकिन कोई खुफिया हाथ हैं जो कि हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। और इनकी लीडरशिप बात करना चाहती थी, लेकिन फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है। ये भी मोहसिन नकवी ने कहा कि लगता है कि ये जो खुफिया हाथ है इसके इरादे कुछ और हैं और पीटीआई के साथ कुछ हाथ हो जाएगा। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, सब कुछ अपने तज्जियाकारों से डिस्कस करते हैं। आज मैं पैनल के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, सोहेल वड़ायत साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, आपसे शुरू करते हैं और पहले तो ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले का इस्लामाबाद के अंदर आना और फिर डी चौक के बड़े करीब पहुंच जाना, इसकी क्या अहमियत है सर? क्या ये हुकूमत के लिए सेटबैक है? जी, फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। आज तो बीबी बुशरा जो है वो चांद बीबी, झांसी की रानी, या आप यूं समझे कि नसीम एजाजी का जो बड़ा मशहूर नावल है शाहीन, बदर बिन मुगीरा उसके हीरो है, उसकी जो हीरोइन है ज़ैनब, ठीक है। तो आज तो वो लगी हैं और उस तरह उन्होंने दुश्मन की सफ़ें चीर फाड़ दी हैं और फतह के फरेरे लहराते हुए भट्टी साहब के दफ्तर के ऐन करीब आ चुकी हैं। तो इस वक्त तो फतह की तूतियां बज रही हैं और जो है फतह हो गया इस्लामाबाद। तो इस हवाले से तो डेफिनेटली उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी, उनके जुनून की दाद देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि पहले 9 मई के बारे में कहा जाता था कि 9 मई को कोई रेजिस्टेंस क्यों नहीं हुई, कि रोकना चाहिए था मुजाहिरीन को और ताकि वो कोर कमांडर हाउस तक पहुंचते ही ना। आज ये हुआ है कि जगह जगह रोका गया है, सब कहा जा रहा है रोका क्यों जा रहा है। तो बुनियादी बात तो यही है कि क्या सवाल फिर वही होगा कि क्या आज भी रियासत 9 मई के वाक़े की तरह नाराज हुई है या खुश हुई है? क्या उस पर दबाव पड़ा है या उसने इसको ब्लैकमेलिंग समझा है? तो असल तो ये बात है। अगर तो ये दबाव इतना ज्यादा है तो फिर आज जो है एस्टेब्लिशमेंट रात को या कल या परसों वो झुक जाएगी और खान साहब के लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। एक तो ये सूरत हो सकती है, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो ना झुके, अगरचे उसने लॉस ऑफ लाइफ, जिसका मैं पहले दिन से जिक्र कर रहा हूं कि ब्लड शेड ही मकसद है आज की काल का, तो उससे अगर वो बच गए तो मैं समझता हूं कि फिर पीटीआई की जो काल है, चाहे वो 15 दिन भी फैली रहे, उसका वो असर नहीं होगा। असल बात ये थी कि क्या ये क्लैश जो है ये हुकूमत को डाउन कर देगा। अगर कोई खून बह गया तो ये हुकूमत भी कातिल बन जाएगी और ये जो सारे इंटरनेशनली इसका एक बड़ा बुरा मैसेज जाना था। और जाहिर है इस जब कुर्बानी दी जाती है, जब खून बहता है तो उससे तहरीकें भी जन्म लेती हैं। माजी में हमने देखा, मैंने पहले भी कहा था कि 1970 की तारीख को अगर 9 अप्रैल वाले दिन का खून न मिलता तो शायद वो डाई डाउन कर जाती। तो इसलिए हुकूमत की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि भाई ब्लड शेड ना हो, और पीटीआई की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो स्टे करके हुकूमत को दबाव में लाए।
اب دیکھیں کون اس میں کامیاب ہوتا ہے. سر ابھی تک کے حالات کے مطابق کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا طاقتور ادارے کوئی دباؤ میں ہیں؟ نہیں، وقتی دباؤ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی وقتی دباؤ تو ہے، لیکن کیا اس وقتی دباؤ کے نیچے جھک کے اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے؟ یہ مجھے نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے کا مطلب موجودہ سیٹ اپ کا رول بیک ہے، موجودہ ملٹری سیٹ اپ کا رول بیک ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ ان کو تسلیم کر لے. کون اپنے گلے پہ خود چھری چلاتا ہے؟ تو پھر سر بشرا بی بی نے جو کردار ہے ان کا آپ نے گو کے تعریف کی، لیکن اس میں کچھ سرکاسٹک سی انڈر ٹون بھی تھی، اس کی کیا حیثیت اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ٹیپو سلطان ہار گیا جنگ، ٹھیک ہے، لیکن ٹیپو سلطان کی بہادری کا تو آج بھی مینشن ہوتا ہے نا. تو دنیا میں بہادری جو ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوں گے. تو میں تو بہادری کی تعریف کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے انپریسیڈنٹڈ بہادری دکھا کے، شاید وہ نہ ہوتی تو یہ جلوس موٹر وے سے آگے ہی نہ آتا. تو آج ان کی بہادری کی تو تعریف کرنی چاہیے نا. تو انہوں نے بہت بہادری دکھائی. شہزاد آپ اس وقت صورتحال کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آئی ایم شور آپ انہی راستوں سے ہو کر جہاں پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں حکومت اپنی فورسز بھی لے کر تیار کھڑی ہے، مناظر کیا دیکھے آپ نے اور اس کو آگے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت کے لیے سیٹ بیک ہے یا ابھی انڈر پریشر نہیں ہے حکومت؟ دیکھیں علینا، یہاں تک پہنچنا آبویسلی مشکل تو تھا، لیکن کل تک بہت سارے جگہوں پہ جو کنٹینرز تھے اب وہ کنٹینرز جو مظاہرین ہیں انہوں نے ہٹا بھی دیے ہیں. لیکن ہمارے آفس کے آس پاس آنسو گیس شیلنگ وغیرہ جو کی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. مظاہرین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ فائرنگ بھی ہوئی ہے فورسز کی جانب سے ان کے اوپر، اور دوسری طرف سے حکومت کا ورژن یہ ہے کہ نہیں ہم تو آنسو گیس یا ربر بلٹ کا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ایز آف ناؤ اب تک تو ہمیں حکومت کی ایک مکمل ناکامی نظر آ رہی ہے. حکومت نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، جو بھڑکے لگائی تھی، وہ تو ہمیں کہیں سے کامیاب ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس مارچ کے 2-3 دن پہلے سے ہی اس پورے شہر کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا. آپ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے ڈسکنیکٹڈ تھے، کمیونیکیشن انٹرنیٹ آپ نے بند کر کے رکھا تھا، اور آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوگا. اور بات کہاں سے شروع کی گئی تھی؟ بات یہاں سے شروع کی گئی تھی کہ ہم نے تو تحریک انصاف سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، نہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا، جب ہم ذرائع سے یہ بتا رہے تھے اور مختلف لوگ کہہ رہے تھے کہ جب اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے ہیں تو کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ تو ہے، لیکن اس وقت بھی جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا رہا تھا کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی. مطلب یہ اس وقت کانفیڈنس کا لیول تھا. پھر آگے آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں لوگ ہی نہیں نکلیں گے، جب لوگ نہیں نکلیں گے تو ناکام لوٹ جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن پھر جب لوگ نکلے تو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے لوگ تو نکل آئے ہیں لیکن اٹک نہیں کراس کر سکیں گے. جب اٹک کراس ہوا تو کہا کہ دیکھیں اٹک تو کراس کر لیا ہے لیکن جو کٹی پہاڑی ہے نا وہ ہماری ریڈ لائن ہے، وہاں سے آگے نہیں جا سکیں گے. پھر جو قافلہ تھا وہ اور آگے آیا، 26 نمبر چنگی تک پہنچ گیا. تو پھر وہاں پہ کل جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب تو ہم نے شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دے دیا ہے تو اس سے آگے نہیں جا سکتے، جانا ہے تو سنگجانی جائیں گے آپ. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ قافلہ اسلام آباد ہوتا ہوا پہلے جو ہے وہ سری نگر ہائی وے سے، پھر وہ آ گیا بلو ایریا، اور جو ہے اب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ڈی چوک پہ بھی پہنچ گئے، اور اب یہ جب ہم بات کریں تو یہ 26 تو یہ چائنا چوک پر موجود ہیں. تو حکومت جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ ہم ان کو روک کے دکھائیں گے، کسی بھی صورتحال میں روک کے دکھائیں گے، کنٹینر سے بھر دیا آپ نے، تو سوال تو ابھی اٹھتا ہے نا کہ کیا آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی اور وہ ناکام کیسے ہو گئی ہے. اور پھر یہ دیکھیں علینا کہ جب 26 نمبر چنگی پہ پہنچ گئے تو کل یہ بات سامنے آئی کہ دوبارہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے ہیں، مذاکرات کے لیے بھیجا ہے، اور حکومت پھر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو ایک جگہ دے دیتے ہیں، آپ وہاں جا کے اپنا جو ہے مظاہرہ کر لیں یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سینس پہلے پریویل نہیں کر سکتی تھی. یہاں پہ میں بیٹھ کر سہیل وڑائچ اور دیگر لوگ یہی کہہ رہے تھے نا کہ ان مسائل کا حل پولیٹیکل سلوشن میں ہے. آپ لیکن تھے کہ نہیں ہم بظاہر زور اس کو روکیں گے، تو آپ تو نہیں روک سکے. جب آپ کو ایک پتا تھا کہ اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، ایک حد سے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو آپ نہیں روک سکیں گے، تو پھر بہتر تھا کہ آپ اس کو سیاسی طور پہ انگیج کر کے مسئلے کو حل کرتے. لیکن اس وقت شاید یہ کانفیڈنس تھا کہ نہیں، کسی نے اپنی ویکنس نہیں دکھانی ہے، کسی نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا ہے. پتہ نہیں یہ قدم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہمارا جو انا ہے شاید اس کو بڑا نقصان پہنچے گا، ٹھیس پہنچے گا. لیکن شاید کوئی اس ملک کے حوالے سے نہیں سوچ رہا تھا کہ اس وقت ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. تحریک انصاف اگر سمجھتی ہے
کہ وہ یہاں پر آ کے اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جائے گی، مجھے اس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں. تو ان کی کوئی اس میں جیت نہیں ہونی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہنچنا ان کے لیے ایک فتح ہے، لیکن کیا اپنے مطالبات منوا سکیں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ ناممکن ہے. لیکن دوسری طرف اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو ہم طاقت کے بلبوتے پہ ختم کر دیں گے اور ان کو بالکل زیرو کر دیں گے، تو یہ بھی مجھے ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے. اس لیے اس کا حل ایک یہ کہ سیاسی حل نکالیں. یہ تنازع آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پہ جب عمران خان کو آخری مرتبہ بھی ان کو جب بیل ملی اور دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، تو وہ سپوکس پرسن، وہ لوگ جو کہ باخبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پالیسی ہے نا، اس میں کوئی قانون نہیں ہے، اس میں کچھ اور نہیں ہے، پالیسی ہے. تو اس پالیسی پہ اگر آپ نے نظر ثانی نہیں کرنی ہے تو پھر میرے خیال سے یہی حالات ہے جو آج بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سلیم صافی صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ کیا یہ حکومت کی ناکامی ہے؟ جی بالکل، یہ حکومت کی ناکامی ہے، ہر لحاظ سے ناکامی ہے. حکومت ابھی تک 4 لاشیں گری ہیں، تو وہ خون بھی اب ظاہری بات ہے کہ اگر پتہ نہیں کس فریق کے گلے میں کس فریق کی طرف جائے گا، تو حکومت کی ناکامی ہے. حکومت نے بڑی بڑھ کے ماری تھی، حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، وہ نہیں آ سکیں گے. لیکن جو حکومت کے ایک دعوے کو بشرا بی بی نے اپنی زیر قیادت آج کنٹینروں کے تلے رونتے ہوئے وہ ان دعووں کو غلط ثابت کر دیا. تو پھر دوسری بات، حکومت کی اس سے بھی بڑی ناکامی یہ ہے کہ پی ٹی آئی صرف اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتی تھی، لیکن حکومت نے وہ شاید اسلام آباد کو ہی بند نہ کر پاتے، لیکن حکومت نے ایسی حکمت عملیہ اپنائی کہ انہوں نے پورے پاکستان کو بند کر دیا. اور پورے پاکستان کو بند کرنے کے باوجود وہ پی ٹی آئی کے مظاہرین کو ڈی چوک آنے تک سے نہیں روک سکے. تو یہ میرے خیال میں ہر لحاظ سے حکومت کی ناکامی اور پی ٹی آئی کی کامیابی ہے، جس کا زیادہ تر سہرا بشرا بی بی کے سر جاتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، سر لیکن حکومت کے پاس دوسرا آپشن کیا تھا؟ حکومت کیا پھر یہاں پر آنے سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتی؟ وہ بھی تو چیزیں خراب ہو جاتی. میڈم شیخ، سب سے پہلے تو جو رینجر اہلکار، جو پولیس اہلکار جان سے گئے، دل دکھی ہے اس پر. اللہ لواحقین کو صبر عطا کرے اور ہمت دے. جو سویلین جان سے گئے ہیں، جو سنا جا رہا ہے، دل دکھی ہے اس پر، اور اللہ ان کے لواحقین کو ہمت اور صبر دے. اور جو زخمی ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، اللہ انہیں صحت عطا کرے. اور دوسری بات میڈم شیخ، آگے بات بڑھانے سے پہلے پھر پرانی بات کروں گا کہ آخری حل بات چیت ہے، مذاکرات ہے، کچھ لو کچھ دو ہے. اور پھر وہی بات کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے. نفرت اور تقسیم کو ہوا دیتے بنیادی مسائل کو حل کرو. 9 مئی کا فیصلہ کریں، الیکشن دھاندلی کا فیصلہ کریں، جعلی جھوٹے من گھڑت مقدمے ختم کریں، کریک ڈاؤنوں پہ کریک ڈاؤن ختم کریں، پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سپیس دیں. اب آ جائیں موجودہ صورتحال پہ. پاکستان تحریک انصاف آ گئی ہے جی اسلام آباد. حکومت کو پتہ چل گیا ہوگا، شاید محسن نقوی صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈی چوک تک وہ آئے اور پھر ابھی وہ واپس چائنا چوک پہ ہیں. ہزاروں گاڑیاں ہیں. میں نے اسلام آباد آج پھرا ہے، اور جو اسلام آباد کے لوگ ہیں یا جو انتظامیہ ہے وہ 30-40 ہزار لوگ بتا رہے ہیں، 50-60 ہزار لوگ ہیں. لیکن اگر وہ 5000 لوگ بھی ہیں، 2000 لوگ بھی ہیں، تو وہ آ گئے ہیں. اب یہ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا آج کہ کسی کا یہ پہنچنا یا نہ پہنچنے دینا، نہ یہ فتح ہے کسی کی، نہ یہ شکست ہے کسی کی. حکومت کے پاس طاقت تھی، حکومت کو پہل کرنی چاہیے تھی. حکومت کے پاس کچھ لینے دینے کے لیے تھا، حکومت کو پہل کرنی چاہیے تھی. حکومت کا کام ہوتا ہے ملک چلانا، اور تاکہ کوئی ڈیڈ لاک نہ ہو حکومت کو پہل کرنی چاہیے تھی. اور ہاں یہ ضرور سوال ہے میرا محسن نقوی صاحب سے. انہوں نے پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. زمبابوے میں بھی ہم خیر ہار گئے، لیکن 10 وکٹوں سے خیر سے جیت گئے. اچھا مبارک ہو، وہاں جیت گئے. آدھے پاکستان پر دفعہ 144 لگا کر، موٹر وے بند کر کے، جی ٹی روڈ بند کر کے، رستے سڑکیں بند کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے، تھوک کے حساب سے گرفتاریاں کر کے،
इस्लामाबाद और लाहौर समेत शहरों को कंटेनरों से ऐसे सील करके कि कोई आम आदमी ना बाहर जा सके ना अंदर आ सके, क्या हासिल किया आपने? अगर यही होना था जो आज हुआ, और जिस वक्त वो इस वक्त हमारे दाएं जानब 1 फरलांग के फासले पर हज़ारों लोग बैठे हैं, अगर यही होना था तो हमें इन शहरों को और पाकिस्तानियों को रुसवा करने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी बात, उनसे सवाल ये है कि अगर आपने बातचीत करनी थी तो फिर मुकम्मल बातचीत करते ना, ज़रा सारों को कहते कि रुक जाएं, जहां हैं वहीं रुक जाएं, हम मुकम्मल बातचीत कर लेते हैं। आप दरमियान में कभी आपको ख्याल आता है कि ये 5 मिनट हवाई फायरिंग करेंगे, ये भाग जाएंगे, ये लोग आधे हुकूमत लोग गिनती रही कि 25 हैं, 40 हैं, 30 हैं, 80 हैं, नाकाम हो गया, ख़त्म शुद्ध हो गया, अटक क्रॉस कर लें, इस्लामाबाद में दाखिल होकर दिखाएं, डी चौक की तरफ आकर दिखाएं। और दूसरी तरफ आप क्या करते रहे, कभी आप बैरिस्टर गौर को बुला लेते हैं, कभी आप बैरिस्टर सैफ को बुला लेते हैं, कभी आप शिबली फराज को बुला लेते हैं, कभी आप अडियाला जेल के दरवाजे खोल देते हैं, बार बार आप कभी उनसे मिल जाते हैं, मुतबादल रस्तों का कहते हैं, मुतबादल ऑप्शन देते हैं। तो एक काम कर लें ना, या तो आप अगर आप समझते हैं कि ये सारे फारिग लोग हैं और ये मुल्क दुश्मन है तो इनसे निपट लें, इनको फारिग करें। और अगर आप समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मन, आप एक तरफ कहते हैं मुल्क दुश्मन है, मुल्क को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, और दूसरी तरफ आप अडियाला जेल के अनशेड्यूल मीटिंग्स करते हैं जिसकी मुलाकातों पर पाबंदी है इमरान खान की, अनशेड्यूल मीटिंग करते हैं, रातों को दरवाजे खोलते हैं, सारी रुकावटें अबूर करके बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर साहब पहुंच जाते हैं। तो ये क्या हिकमत अमली हुई? कभी आप आगे बढ़ते हैं, कभी आप पीछे हटते हैं, कभी आप धमकियां देते हैं, कभी आप बातचीत करते हैं, कभी आप मुल्क दुश्मन कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि आओ आप तो अब बहुत बड़ी सियासी जमात हो, एक फरीक को आओ आप बात कर लें। तो लेकिन मैडम शेख अब आगे क्या है, जो अल्लाह करे कि कोई दरमियानी रास्ता लगे निकले, लेकिन मुझे लग ऐसे रहा है कि अभी और बड़े एपिसोड्स बाकी हैं। हो सकता है केपी में गवर्नर राज लग जाए, आजकल लंगर गप्पे हैं, हो सकता है अली अमीन और बुशरा बीबी समेत अहम क़यादत गिरफ्तार हो जाए, हो अभी मोटरवे मज़ीद बंद कर दिए गए, सख्त कर दिए गए, जीटी रोड मज़ीद बंद कर दिए गए, रस्ते सड़कें मज़ीद बंद कर दिए गए ताकि इनको काटा जाए और इनको बाकी और कोई ना पहुँचे, और इनको इधर यानी इधर या ना खुराक मिले, ना पानी मिले, ना दवाइयाँ मिले। हालांकि आज मैंने इस्लामाबाद के लोगों को देखा जिस तरह वो दवाइयाँ दे रहे थे, जिस तरह वो खुराक दे रहे थे, जिस तरह वो कपड़े दे रहे थे, जिस तरह वो चादरें दे रहे थे। तो अब भी वक्त है मैडम शेख कि खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे, हुकूमत के पास ताकत है, छोड़ दें उन्होंने। मैं इस हक में नहीं हूं कि कोई सड़कों पर आकर हुकूमत को ब्लैकमेल करे, अपने मुतालबात मनवाए, लेकिन बातचीत से, मुज़ाकरात से रास्ते खुलते हैं और आखिरकार आपको इस पर आना है। सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, मोहसिन नकवी साहब ये क्यों कहते हैं कि कोई खुफिया हाथ है पीछे और पीटीआई के साथ हाथ होने वाला है? ये इशारा किस तरफ है मोहसिन नकवी साहब का, और क्या हो सकता है? मुबारक हो जी, उनको कोई खुफिया हाथ है तो वो हमारे साथ आगाह करें। कौन सा खुफिया हाथ हो सकता है उनके पीछे? अभी तो बाइडन ही सदर है, ट्रंप साहब का तो हो नहीं सकता। ट्रंप साहब ने तो जनवरी में मेरे ख्याल से हलफ उठाना है, और बाकी मुझे नहीं लगता कि कौन सा खुफिया हाथ है जो इमरान खान को जेल से नहीं निकलवा सका, और आधे अंडरग्राउंड हैं, आधे पकड़े हुए हैं। तो मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगती खुफिया हाथ है। जो जाहिर हाथ हैं उनसे हाथ मिलाएं और बातचीत को आगे बढ़ाएं। बुशरा बीबी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे वो सर। मैडम शेख, बुशरा बीबी जैसे कि सोहेल वड़ैच साहब ने अपने अंदाज में कहा, और सोहेल वड़ैच साहब को तारीख पर चूंकि अबूर है, तो जब भी कोई मुश्किल लम्हा आता है वो तारीख में पनाह लेते हैं, और हमें तो तारीख से, हम तो नाबल्द लोग हैं, सोहेल वड़ैच साहब को सुनते रहते हैं। तो उन्होंने जो झांसी की रानी से टीपू सुल्तान तक पहुँचे हैं, मैं उन पर कुर्बान। और लेकिन एक बात है, मैं बुशरा बीबी के हवाले से आपको मेरे ख्यालात का पता है कि इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने कितने तोहफे दिए हैं, और आज जो मसाइल हैं उनकी वजह से। लेकिन ये तोहफे दिए और लिए, इमरान खान साहब को कैद, और बुज़दार साहब को तोहफा कह रहे हैं। जी इमरान खान साहब को जो तोहफे कैद दो बंद की सोबतें मिली वो, और जो आपने वो खैर सही है। तो लेकिन जो बुशरा बीबी ने अगर अभी भी जो लेटेस्ट है कि वो यही है कि अभी भी वो 5 मिनट पहले अपने वो जो कंटेनर है उस पर चढ़ी हुई थी और खिताब कर रही थी। उन्होंने 3 बार रास्ते में खिताब किया, 2 वीडियो पैगाम दिए, शेलिंग में सबसे आगे थी,
मुश्किल लम्हों में गाड़ी में से निकल के वो सबसे आगे खड़ी होती थी। और ये मार्च जो था हो सकता है किसी लम्हे जलसे की सूरत में बदल कर ख़त्म हो सकता था अगर बुशरा बीबी ना होती। उन्होंने दरमियान में बड़ी एक चीज मुझे बता दें, ये सब कुछ करना भी तो कोई तोहफा नहीं हो जाएगा। आप खुद ही तो अभी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि केपी में भी गवर्नर राज लग सकता है, दोनों गिरफ्तार भी हो सकते हैं, तो ये सब कुछ करके कोई और तोहफा तो नहीं दे देंगी वो पीटीआई को? ये तो मैडम शेख वो कहते हैं ना कि बुझ दे दीवे बलदे वेखे। अच्छा। और वो कहते हैं चढ़ दे सूरज ढल दे देखे। तो मैडम शेख ये तो एट द एंड ऑफ द डे पता चलेगा, लेकिन अभी तक ये चाइना चौक तक बुशरा बीबी ने कमाल किया। अच्छा, मैंने पता चला ना ये जो राब्ताकारी हो रही है ये क्या हो रही है? शहजाद कुछ ऐड करें। शहजाद अगर मुख्तसर है तो अभी कर ले, वरना ब्रेक के बाद फिर इसके ऊपर तफसील ब्रेक के बाद कर लीजिए। चलें ठीक है। मैंने ये भी पता करने है कल से जो राब्ताकारी की बातें हो रही हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे तज्जियाकार ये कहते हैं कि इवेंचुअली जो हल है वो मुज़ाकरात से ही निकलना है। कुछ बातचीत होगी तो कुछ आगे मामलात बढ़ेंगे। उसके कितने चांसेस हैं, कल से क्या चल रहा है, आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुका है। इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा हमारा जारी है। शहजाद, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे, और फिर ये भी बताइएगा कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कुछ राब्ताकारी कल से हम इत्तलात सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी कहा जा रहा है इसके दरमियान है। पहले कहा गया कि एंगेजमेंट हो रही है, फिर इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया गया। क्या समझते हैं इस वक्त कहाँ तक ये मामला है, और क्या इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में है कि बाकायदा मुज़ाकरात हो सके? जी अलीना, मैं ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी जिसमें हमारे पैनलिस्ट बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रहे थे, मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक दिन पहले जो एहतजाज था 24 का, उससे एक रात पहले 23 तारीख को गौहर अली खान साहब पीटीआई के चेयरमैन है, वो हमारे साथ शो पर थे और हमने उनसे पूछा कि क्या कल बुशरा बीबी शिरकत करेंगी जलसे में या एहतजाज में, तो उन्होंने कहा नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेंगी। तो हमने कहा वो क्यों नहीं करेंगी? उन्होंने कहा उनका कोई सियासी रोल नहीं है। तो हमने कहा कि आप तो पूरे पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि लोग निकलें, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर बुशरा बीबी क्यों नहीं आएंगी? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आएंगी। तो ये बड़ा सरप्राइज था कि अगले दिन ना सिर्फ वो जलसे में एहतजाज में थी बल्कि वो लीड कर रही थी। और जो आपने भी सवाल किया कि मुज़ाकरात, तो देखिए कल भी ये खबरें आई और इसमें काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन थी। एक पॉइंट पे तो ये भी कहा गया कि इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया है जो कि बुशरा बीबी को दिखाया जाएगा ताकि इस एहतजाज को कॉल ऑफ किया जाए या फिर संजानी का जो मकाम है वहाँ पे मूव कर दिया जाए। तो उस वक्त मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, एज ऑफ नाउ कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो इमरान खान ने रिकॉर्ड की हो। फिर ये भी एक इन्फॉर्मेशन आई कि तमाम लोग जो है पीटीआई के वो मान गए हैं कि ठीक है हम संजानी चले जाते हैं, लेकिन बुशरा बीबी कह रही है कि नहीं, हम डी चौक ही जाएंगे। और आज सुबह भी ये खबर आती रही कि बुशरा बीबी आगे निकल गई हैं, अली अमीन गंडापुर पीछे रह गए, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी। अब तो हम देख रहे हैं कि चाइना चौक पे तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन एंगेजमेंट का जो पॉइंट है वो क्या है? कल तक तो सिर्फ ये बात सामने आ रही थी कि हम किसी मकाम पे जाने की बात करते हैं। देखें, अब बिफोर इट्स टू लेट, जो इस वक्त बड़े इश्यूज हैं जिस पे हम रोज बात करते रहते हैं, चाहे वो 9 मई हो, 8 फरवरी हो, इसके हवाले से एक होलिस्टिक अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। अब सिर्फ मुज़ाकरात अगर आप यहां तक रखेंगे कि देखिए कहां बैठना है कहां नहीं बैठना है, तो आप टाइम गेन कर रहे हैं और आप टाइम गेन करेंगे उससे फायदा नहीं होगा। देखें, आज ये लोग अगर अपने मुतालबात पूरे किए बगैर चले जाते हैं, लेकिन जो आज इन्होंने स्ट्रेंथ शो की है, कहेंगे कि कल अगले महीने फिर हम आ जाएंगे, फिर अगले महीने आ जाएंगे, तो फैसला आपने ये करना है कि क्या आप इस मुल्क को ऐसे चला सकते हैं। यहां पे कुछ रियलिटीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट रियलिटी है, नून लीग रियलिटी है, पीटीआई का मैंडेट रियलिटी है। तो अगर आप इन इश्यूज को अवॉइड करके कुछ सतही चीजों पे बात करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से उससे मुस्तकिल हल नहीं निकलेगा। आपको इन तमाम इश्यूज पे बैठ के वंस फॉर ऑल बात करनी पड़ेगी और वे आउट निकालना पड़ेगा। सुहेल वड़ाइच साहब, आप क्या देखते हैं कि ये जो एंगेजमेंट राब्ताकारी है, ये क्या किस मरहले पे हो सकती है? कि अभी भी कोई गुंजाइश बची है या फिर अब हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करे, या ज्यादा कभी इम्कान है? मेरा ख्याल है कि असल लड़ाई मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की है कि बार्गेनिंग उस वक्त होगी जब एक फरीक कमजोर हो जाएगा। पीटीआई ये समझती है कि हम इस वक्त स्ट्रांगेस्ट पोजीशन पे है, हमने दबा दिया है। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तो बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करेगी और उस वक्त मुज़ाकरात करेगी जब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होगी। बदकिस्मती यही है
کہ ہم تو پہلے دن سے میرا تو موقف 2 سال سے یہ ہے کہ اور کوئی حل نہیں بحران کا سوائے مصالحت کے، سوائے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے، لچک کے، ایک دوسرے کو دیکھو نہ آپ فوج کو ملک سے نکال سکتے ہیں نہ آپ پی ٹی آئی کو نکال سکتے ہیں، تو پھر اگر ملک کے اندر ہی رہنا ہے اور ملک کو آگے چلانا بھی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی چاہیے، اکنامک سٹیبلٹی بھی چاہیے، تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا، نہیں تو پھر لڑتے لڑتے مر جائیں گے، کچھ اس کی دم جائے گی، اس کی چونچ جائے گی۔ تو ہم تو فی الحال اسی لڑائی کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں جس کا کوئی انجام نہیں ہے اور جس کا نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے عرصے سے اس موقف کا حامی ہوں کہ جب تک آپ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، لچک نہیں دکھاتے، ایک درمیانی راستہ نہیں نکالتے، اس وقت تک سلوشن نہیں ہے۔ اور میں بار بار مثال دیتا رہا ہوں کہ قائد اعظم اور گاندھی کب ایک دوسرے کو مانتے تھے، گاندھی جو ہے وہ انگریزوں کو کب مانتے تھے، لیکن بیٹھے نہ قائد اعظم کو وہ ملا جو وہ چاہتے تھے، بقول ان کے مجھے ٹرنکیٹڈ پاکستان ملا، کٹا پٹا پاکستان۔ گاندھی جو تھے وہ چاہتے تھے کہ پورا ہندوستان کانگریس کو ملے، ان کو نہیں ملا۔ انگریز جو تھے وہ اس طرح کی آٹونومی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن سب نے لچک دکھا کے ایک راستہ نکالا۔ تو جب تک لچک نہیں ہوگی، ایک راستہ نہیں نکلے گا، اس وقت تک ملک کے حالات ٹھیک ہونے کا امکان نہیں۔ یا تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنی طاقتور ہو جائے کہ چھا جائے، سب کو ختم کر دے، پارلیمنٹ کو، وہ بھی مجھے صورت نظر نہیں آتی۔ مجھے دونوں صورتیں نظر نہیں آتی۔ جب دونوں صورتیں نہیں ہیں، یعنی ایک دوسرے پہ مکمل قابو نہیں پا سکتا، تو پھر درمیانہ راستہ تو یہی ہے نا کہ بات چیت کی جائے آپس میں۔ سر، اس پوائنٹ تک آنے کے لیے زیادہ کردار کس کا ہونا چاہیے؟ کیا حکومت کو اس وقت گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے، وہ تو گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے۔ سر، حکومت نے کیا حاصل، جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی، بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے، تو حکومت کو حاصل کیا ہوا پھر اس سب سے؟ یہ تو میں اتفاق نہیں کرتا، میں کل چونکہ اس پہ بات کر چکا ہوں۔ نہیں، تو کیا حاصل کیا ہوا؟ وہ کیا آپ دیکھو نا، خادم رضوی صاحب کی طرح یا پچھلی طرح 126 دن کے دھرنے کی طرح کیا اجازت دے دیتے؟ یہ تو اب اتنی رکاوٹوں کے بعد اتنے لوگ آئے، اگر کھول دیتے تو پتہ نہیں کتنا کراؤڈ آ جاتا۔ یہ میں آپ لوگوں سے جو لا اینڈ آرڈر کی جو مینجمنٹ ہے اس میں تو ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ باقی ہمارے دوست ماہر ہوں گے، تو میں تو نہیں ہوں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر صورت میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو بھی سٹیپس لیے جائیں وہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اصل بات ہے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بلڈ شیڈ نہ ہو، چاہے آپ ریٹریٹ کر کے انہیں جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس بھی لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، بس بندوں کا خون نہیں بہنا چاہیے، کیونکہ خون سے انقلاب آتے ہیں، جلسے جلوسوں سے انقلاب نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، ایک تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کہیے گا سر، اس جلسے جلوس یا احتجاج سے آپ کو کہاں تک لگ رہا ہے کہ کوئی انگیجمنٹ ہو جائے گی یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی انقلاب آ سکتا ہے؟ میڈم شیخ، جو اس وقت تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، اللہ کرے کہ وہ ساری غلط ہوں، صحیح نہ ہوں۔ تازہ ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مزید سختیاں، مزید کریک ڈاؤن، مزید گرفتاریاں، اور کوئی نرمی نہیں، زیرو ٹالرنس۔ اور یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم جس جگہ پہنچے ہوئے ہیں، اس جگہ پر ہمیں سختیوں نے پہنچایا ہے، بلا جواز سختیوں نے، بلا جو عقل اور فہم سے آری سختیوں نے۔ بہت سارے مواقع ایسے درمیان میں آئے کہ دونوں فریقوں کی طرف سے بلنڈر ہوئے اور دونوں فریق بیٹھ سکتے تھے اور بیٹھ کے حکومت بن گئی تھی، پھر بھی معاملہ چل سکتا تھا، لیکن اتنی سختیاں کہ آج ہم چائنا چوک پہ لوگ بیٹھے ہیں اور ابھی بھی کوئی سینس پریویل نہیں کر رہی، مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی مزید سختیاں ہوں گی۔ تو اب دیکھ لیجئے گا، اس طرح اگر پاکستان چلتا ہے یا اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت سے پاکستان کو چلنا چاہیے یا طاقت سے مسائل حل کرنے چاہیے تو ٹھیک ہے۔ مثلاً کہ کیا سختی ہو سکتی ہے بھٹی صاحب؟ جی میں نے بتایا ہے، گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ جو پھر کل جو ساری آپ خبریں دے رہے تھے، انگیجمنٹ ہو رہی ہے، رابطہ کاری ہو رہی ہے، سر وہ کیا تھا پھر؟ جی ہو رہی تھی، لیکن ہاف ہارٹڈ۔ دیکھیں نا، ایک طرف آپ وہ چلے ہوئے ہیں
दूसरी तरफ इन्होंने वो सारा कुछ आप धमकियां भी दे रहे थे और सील भी सारा कुछ कर दिया था, और तीसरी तरफ दरमियान में हल्का फुल्का के संग जानी पे जलसा कर लो, इhtजाज मुलतवी कर दो, बैठते हैं आपके साथ बातचीत कर लेते हैं। तो वो हाफ हार्टेड सी कोशिश थी। अगर ये मुकम्मल एक कोशिश कर लेते और खलूस नीयत से कर लेते तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक सूरत हाल ना पहुँचती। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, बैठ जाएं, कोई हर्ज नहीं है, कोई छोटा नहीं होता, कोई किसी की शिकस्त नहीं होती, और बैठ जाए। सर ये बताएं कि खान साहब को क्या ऑफर हो रहा था? ये क्या गौहर साहब कोई ऑफर वगैरह लेके गए थे? किसकी तरफ से ऑफर हुई थी? क्या कहा जा रहा था खान साहब को? जी मैडम शेख, पहले में बैरिस्टर गौर थे और बैरिस्टर सैफ थे, दूसरी मीटिंग में शिबली फराज भी थे, और एक तीसरी मीटिंग की आज सुनाई दी थी कि उसमें भी बैरिस्टर सैफ जो हैं वो मुतहरक हैं। और लेकिन तीनों मीटिंग्स में कोई जो इमरान खान कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि कोई गारंटी, कोई ठोस गारंटी हमें दें कि क्या करना है। मिसाल के तौर पे कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा करें, या कोई इलेक्शन धांधली पर वो कोई बनाना चाहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, या धांधली ट्रिब्यूनल्स इतने अरसे में कर दें कोई तहरीरी तौर पर। तो दरमियान में एक वो भी उड़ी कि शायद इमरान खान मान गए हैं या वीडियो को इन्होंने रिकॉर्ड करा दिया। अगर बुशरा बीबी इस काफिले में ना होती तो शायद मैंने कहा जलसा होके तो वापस चले जाते, और बाद में पता चलता कि ये तो हवाई फायरिंग थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान का वीडियो पैगाम या रिकॉर्डेड पैगाम या कुछ बताएं तो हम यहीं रुक जाते हैं, इसके बाद आगे नहीं जाते, लेकिन वो ना दिखाया जा सका। अच्छा, तो खान साहब की मांग क्या थी और ऑफर क्या हुआ था, ये नहीं आपने बताया? जी मैडम शेख, डेफिनेटली मैंने जैसे कहा है ना कि इमरान खान साहब की तो फाइनल तो यही थी कि जो अगर मेरी ज़मानत इस केस में हो जाती है तो अगला मुकदमा ना कायम किया जाए, जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें छोड़ा जाए, और वही पुराने मुतालबात है, धांधली पर कोई कमीशन बनाया जाए या धांधली ट्रिब्यूनल्स पर। सर तो आप कह रहे बुशरा बीबी ने यकीन नहीं किया जो मुज़ाकरात करने जा रहे थे? गौहर साहब पे यकीन नहीं है बुशरा बीबी को? और आपके आज़ाद तज्जिए में गौहर साहब राइट नंबर है, रॉन्ग नंबर है? मैडम शेख, मेरे आज़ाद तज्जिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अच्छा, वो समझते हैं, पहले वो समझते हैं कि बैरिस्टर गौर साहब रॉन्ग नंबर हैं, और वो समझते हैं कि दो चार और लोग जो हैं, अली अमीन गंडापुर साहब पर भी उनको एतबार नहीं था। इसी वजह से जो पेशावर से निकली हैं बुशरा बीबी, वो जो उनके अपने एक बुशरा बीबी की कोर कमेटी है पार्टी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अगर इस मर्तबा भी अली अमीन गंडापुर निकले तो ये फिर रास्ते से ही वापस आ जाएंगे। तो इस वजह से वो साथ निकली और साथ हैं। घुमा दिया पूरा का पूरा, भट्टी साहब ने अपने कंधों से उतार ही दिया है। सलीम साफी साहब, सर आप कहिएगा, ये जो सारी राब्ताकारी हो रही है, क्या अभी भी आपको इसका कोई फ्यूचर लगता है? आपको लगता है कि अभी भी एंगेजमेंट के दरवाजे खुले? नहीं, एंगेजमेंट के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, ये हर वक्त होती रहती है, लेकिन उसको मानीखेज बनाने की ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि देखिए, आसान वो यही है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी जेलें काटी और फिर उन्होंने आखिर में उसके बाद उनको इक़्तिदार मिल गया। इसी तरह पीटीआई की क़यादत अब जेलें काट रही हैं। अच्छा, एक नाजायज़ हुकूमत उन्होंने की 3-3.5 साल, और एक नाजायज़ हुकूमत अब मुस्लिम लीग नून कर रही है। दोनों ने मसलन उनकी हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे नाजायज़ तरीके से बनी थी, और मौजूदा हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से नाजायज़ तरीके से बनी है। तो कई हवालों से हिसाब बराबर हो गया है। तो जब हिसाब बराबर हो गया है तो अब इनको बैठ के री इलेक्शन के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इंतजामात करने चाहिए, और उस पे उसका कोई लायामल बनाना चाहिए कि आने वाले इंतखाबात वो माजी के किसी इंतखाब की तरह धांधली का शिकार ना हो। सर आने वाले यानी जब अपने वक्त पर आएंगे या फौरी री इलेक्शन हो? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो मुज़ाकरात में ये तय होगा, लेकिन मेरी अपनी राय तो ये है कि फौरी इलेक्शन हो, री इलेक्शन हो, लेकिन उससे पहले
कुछ चीजें तय करनी चाहिए। लेकिन ये दिलचस्प बात है सर, इस वक्त री इलेक्शन दोबारा से हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये जरा बात करते हैं बुशरा बीबी का किरदार क्विकली, अगर हमारे पास वक्त बड़ा कम रह गया है। लेट्स स्टार्ट विद सुहेल साहब। सुहेल साहब, बुशरा बीबी के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक रात पहले ऐलान होता है बुशरा बीबी नहीं करना चाहती, बार बार पार्टी की तरफ से इसरार किया जाता है बुशरा बीबी गैर सियासी शख्सियत है, लेकिन फिर बुशरा बीबी लीड करती हैं। देखिए जी, जो किरदार होते हैं ना तारीख में और जो नए उभरते हैं, तो कई सितारे आसमान में नए चमकते हैं, कई जो गरक हो जाते हैं। तो अभी तो बुशरा बीबी पहली बार चमकी हैं और अब उनका क्या आगे जाके कितनी विजडम, कितनी सगेशियसनेस, कितनी इनकी कमिटमेंट है, जाहिर है उसका इम्तिहान होता है हर वक्त लीडरशिप का। तो अभी तो ये पहला इम्तिहान था जुनून का, कमिटमेंट का, बहादुरी का, उसमें तो वो पूरा उतरी है। लेकिन उनके अंदर कितनी विजडम है, उनके अंदर मामलात को हल करने की कितनी सलाहियत है, कितनी वो अपने आप को क्लीन, नीट और लीडरशिप दे सकेंगी, तो ये सवालात तो बहरहाल अभी सामने आएंगे ना। तो अभी तो सिर्फ आज के इवेंट की बात है कि आज उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपना रोल अदा किया है। लेकिन नसीम हिजाजी के जो नावल होते हैं, उसके जो किरदार होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल हकीकी दुनिया की तरह एक्ट करें। हम सारे जो टाट स्कूलों के पढ़े हुए लोग हैं, हम सारे नसीम हिजाजी के किरदारों में जो है उनके ख्वाब देख के आगे आए हैं। तो वो हम अपनी तरफ से हर कोई बदर बिन मुगीरा, कोई तारक बिन ज़ियाद, कोई कुछ बनना चाहता था, लेकिन वक्त ने ना हमें बनने दिया और ना हम बन सके, क्योंकि उस कहानी के पीछे बहुत सारी फिक्शन थी, हम उसको रियलिटी समझे। इसी तरह आज भी जो बहादुरी है, इसमें फिक्शन और इसमें रोमांस और इसमें देवमालाई किरदार ज्यादा है, जिसके तरफ मैंने इशारा किया, चांद बीबी, झांसी की रानी या ज़ैनब। लेकिन दुनिया की हकीकतें बड़ी तल्ख हैं, जिनसे गुजर के आप ना तारक बिन ज़ियाद रहते हैं, ना बदर बिन मुगीरा रहते हैं, ना बाकी कितना शाहीन के किरदार रहते हैं। अब फिर आप इसी आम दुनिया के छोटे मोटे किरदार इरशाद भट्टी जैसा या शाइन करते हैं, या मेरे जैसे फकीर जो है वो बन जाते हैं। तो हम फिर इस दुनिया में वो वाले जो किरदार हैं वो तो नहीं बन सके। तो अब वो इस तरफ चली हैं ज़ैनब जो है नसीम हिजाजी की बनने, क्या उसी तरह बन सकेगी फिक्शनल कैरेक्टर, या ये बस अच्छा अभी तक जिस तरह इवेंट्स टर्न आउट किए हैं या अनफोल्ड हुए हैं, भट्टी साहब अभी तक उनकी क़यादत को किस तरह से आपने पाया, उनके किरदार को किस तरह देखते हैं? प्लीज जरा मुख्तसर रखिएगा, सारे एनालिस्ट से दरखास्त है। मैडम शेख, आज मैं सुहेल साहब को मान गया हूँ, बिलीव मी। अच्छा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है तो उनका यही तजिया चलेगा, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम होती है तो फिर भी यही चलेगा। कमाल बोले हैं कसम से। अच्छा। तो दूसरी बात है कि मैंने कहा कि मैं तो बुशरा बीबी हमने आपसे सीखा है कि कैसे सबको खुश रखना है, हमने भी सीख लिया। सर गुड टू सी यू, बंदयाल साहब वाला। तो मैडम शेख, मेरा तो आप ख्यालात जानते हैं, लेकिन इसमें अगर अभी तक लोग बैठे हैं और अभी तक अगर ये सारे इकट्ठे हुए हैं और इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं और इस तरह 70-72 घंटों के बाद पहुंचे हैं और सारे पहुंचे हैं और दरमियान में कोई भी एफर्ट जो वो कामयाब नहीं हुई, मेरा मतलब है कि जो टरखा हुआ एफर्ट, तो मतलब डीरेल करने की एफर्ट। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर भी हम तज्जिया तबसरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।